नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा मौजू है क्या मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार इंसानों को पैदा किया और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहना है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। ये अल्लाह ताला को इल्म है कि क़यामत कब कायम होगी और कब इंसानों को उठाया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम। ये किताब है, इसमें हिकमत है आपके लिए। हिकमत क्या है? इसमें दानाई की बातें हैं। दुनिया का हर मसला, चाहे वो जायदाद का है, शादी का है, तलाक़ का है, इद्दत का है, हर चीज़ का हल अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है। हमारा काम क्या है? उस पर अमल करना, उसको समझ के पढ़ना, गौर व फ़िक्र करना। जब हम लोग दीन से दूर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम दुनिया को ले आते हैं कि दुनिया पहले है, या जो कुछ भी है वो दुनिया ही है, आखिरत कुछ भी नहीं। तो हम इस तरह करके एक तो शैतान के पीछे जाते हैं और अपने लिए गुनाहगारी, कब्र का अज़ाब, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाना, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाने का सामान हम खुद करते हैं। आजकल आप इन नौजवान नस्ल को ही देख लें, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनको कुरान का पता ही नहीं है कि कुरान पाक में अल्लाह ने क्या बताया है, क्या हमने सीखना है, क्या हमने पढ़ना है। उनकी ज़िंदगी बस ये गाना बजाना, मौसीकी। बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं जी जब तक हम गाना ना सुन लें हमें सुकून नहीं मिलता, हमारा खाना नहीं हज़म होता, और जो हमारी रूह की ग़ज़ा है वो मौसीकी है। यानी कि जब हम गाना सुनते हैं, कोई फ़िल्म देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है। ये दुनियावी सुकून है जो वो हासिल करते हैं, जबकि आखिरत का सुकून जो हमेशा रहने वाला है उसकी कोशिश करनी चाहिए। उस इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए कि हम उसमें फ़ेल ना हों। जबकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत से हमारे कारोबारी मामलात ऐसे हो गए हैं कि जब तक हम किसी मॉडल की, किसी लड़की की तस्वीर ना लगा लें हमारा काम ही नहीं चलता। आप अखबार को देख लें, खोल लें, सबसे पहले किसी मॉडल की तस्वीर है, फिर अखबार है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने खुद मौके दिए हैं। हमने, शैतान ने तो चलें जो वर्गलाया है, हम खुद भी मौका देते हैं किसी को इस तरह करना। अब आप देख लें हमारे कितने अजीम स्कॉलर हैं, सहाबा इकराम हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं, बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उनका नाम नहीं हम रोशन करते। हाँ, अगर कोई मॉडल आ जाए, कोई फैशन डिज़ाइनर हो, उसको हम फ़ौरन टॉप पे लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम भी इस तरह बन जाएं, हम भी इस तरह के हो जाएं। आजकल आप देखें इस्लामी दुनिया की उतनी बातें नहीं आती हैं अखबार में जितनी रेड लाइट एरियाज़ की आ जाती हैं। वजह पीछे क्या है कि दुनिया, हम सब कुछ इस दुनिया को ही समझ बैठे हैं। हमारा दिन से लेकर रात तक दुनिया में ही मसरूफ़ होना होता है, और हम ये भी कह रहे होते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह ने जिसने हमें ज़िंदगी दी है, नेमतें दी हैं, रहमतें दी हैं, जो हमारी नाफरमानियों के बावजूद भी हमें दे रहा है, रिज़्क़ दे रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है, उसका हमें ख़याल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। हम मौसीकी को सब कुछ समझ चुके हैं, हम गाना बजाने को सब कुछ समझ चुके हैं। इसके बगैर हम कहते हैं जी हम खाना नहीं खा सकते, हम रह नहीं सकते। ये फजूलियात क्या हैं? ये शैतानों ने जो दिमागों में बातें भर दी, ख़राब कर दिए हैं दिमाग, और उसमें इन चीज़ों के अलावा कुरान की, दीन की कोई बात आती ही नहीं है। तो वो क्या है? वो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी सिर्फ़ एक धोखा है। कभी किसी इंसान को कोई इंसान नहीं जानता
کہ کب اس کی موت کا بلاوا آ جائے اور وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ ہم لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی جب موت آنی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا اور ہم نے مر جانا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اگر ہم موت کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو تو ہم اس بات کو سوچیں بھی، لیکن ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین یاد ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا یاد ہی نہیں ہے۔ بجائے اللہ کا ذکر کرنے کے ہم موسیقی کو کہنے لگیں کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے گانا بجانے والوں ان کو بھی آگ کا سخت ترین عذاب ہے، اور سننے والے اور بنانے والے پر بھی یہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود ہم یہی کام کرتے ہیں، اور اینڈ پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم توبہ کر لیں گے۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر ہمیں توبہ کا موقع بھی نہ ملا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شیطان نے بڑی خوبصورت کر کے انسان کے آگے پیش کی ہیں، اس سے آگے انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں شیطان ورغلا بھی رہا ہے، ہمارے دماغ میں باتیں ڈال بھی رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو ہم سارا دن بھی پڑھتے رہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمات ہیں اور بھی بہت سے۔ اگر ہم سارا دن یہی پڑھتے رہیں تو نہ تو ہمارا لغو باتوں کی طرف دھیان جا سکتا ہے، سکون سے ہمارا دن گزر سکتا ہے، ہم ذہنی طور پر بھی دلی طور پر بھی پرسکون ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس پر عمل کریں، اسے سمجھنے والے بنیں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے دین کے قریب نہیں ہو سکتے، ہماری زندگی میں بہت ہی نقصان ہے۔ ہم اپنی گارنٹی یا کسی دوسرے کی بھی گارنٹی لے ہی نہیں سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس نے اب مرنا ہے، کب مرنا ہے۔ جب صرف ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے، جس نے سب کو زندگی دی ہے اور موت بھی دینی ہے، اگر ہم یہ سوچیں اور دین کی طرف راغب ہو جائیں تو ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کو اپنے اوپر زیادہ مسلط کر لیں گے، دین کو نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ دین سے دوری کی سب سے بڑی وجوہات ہی یہ ہیں کہ ہم نے دنیا کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہوا ہے۔ ہر کام میں ہم دنیا دنیا دنیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی چیز کو سوچتے رہتے ہیں۔ جتنا ہم ادھر سوچتے ہیں، اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں، اچھی نیت کر لیں، دل کو صاف کر لیں، تو کیا ہم حقیقی سکون نہیں پا سکتے؟ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلمات پڑھنے کی توفیق دے، ہمارا سارا دن اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔